Bersih 2 terperanjat dengan tuduhan-tuduhan terbaru yang dibuat di hadapan Siasatan Suruhanjaya Diraja Sabah, SRD Sabah. Kenyataan-kenyataan dari bekas pegawai kerajaan yang menuduh Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan SPR bersubahat memberikan status warga negara dan dokumen kerakyatan kepada beribu-ribu warga asing tanpa proses yang sah. Warga asing ini menjadi warga baru untuk diletakkan di kawasan-kawasan seluruh Sabah dengan tujuan untuk menambahkan lagi jumlah pengundi Muslim. Kami sedar SRD Sabah masih berjalan. Walau bagaimanapun, Bersih 2 meniru SPR untuk menjawab tuduhan-tuduhan ini dengan segera. Orang ramai sedang menunggu jawapan SPR terhadap tuduhan-tuduhan ini. Tuduhan-tuduhan ini amat berat. Keyakinan orang ramai terhadap SPR amat rendah. Tuduhan-tuduhan baru ini semakin menghakiskan lagi keyakinan orang ramai terhadap SPR. Tuduhan ini akan memperlekeh keupayaan SPR untuk menjalan pilihan raya. So kami Bersih menyeru SPR untuk menjawab. Bersihkan senarai pengundi. Sebelum SRD Sabah selesai, kita akui bahawa ini bukanlah kali pertama tuduhan dibuat tentang senarai pengundi Sabah yang tidak diyakini. Pada tahun 2001, bekas Ketua Menteri Sabah Yong Teck Lee telah mengosongkan kerusinya di adun likas setelah Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu membuat keputusan mengharamkan senarai pengundi likas yang penuh dengan pengundi hantu dan pengundi bukan warga Malaysia. MERAP, the Malaysian Electoral Roll Analysis Project, yang dikepalai oleh Dr. Ong Kian Meng, tahun lalu telah mempertikaikan ketelusan senarai pengundi Sabah. Ini sesudah lebih daripada 1 dekad kes likas disebut di Mahkamah Kota Kinabalu. SPR perlulah memberi pandangan yang serius terhadap tuduhan ini. SPR wajib dengan segera mengambil langkah untuk membersihkan senarai pengundi. Mereka juga mesti menjalankan siasatan yang telus dan rapi tentang semua tuduhan-tuduhan ini. Bersih 2 sedar bahawa SRD Sabah atau RCI Sabah tidak ada bidang kuasa untuk mengenal pasti siapa yang bertanggungjawab memberikan kerakyatan segera kepada warga asing. Juga tidak ada keupayaan untuk mencadangkan hukuman terhadap orang-orang jahat ini atau menyelidiki apakah ganjaran yang diterima setelah membuat kerja jahat ini dan setelah mendapat kad pengenalan. Lagipun, siasatan ini hanya terhad kepada Sabah. Justru, SPR wajib bekerja dengan kerajaan untuk memastikan pekerja SPR bebas dari memiliki hubungan gelap dengan gerombolan yang bekerja untuk mengeluarkan kad pengenalan segera dan status kewarganegaraan segera. Pekerja SPR yang terlibat wajib dibawa ke pengadilan. Semua tuduhan ini amat berat. Jika benar, maka ada lebih dari 100,000 pengundi hantu yang akan mengundi dan membuat pilihan. Kehadiran pengundi hantu ini akan memperlekeh sistem pilihan raya negeri dan persekutuan. Keputusan pilihan raya ini amat disangsikan. Dalam masa yang sama, Bersih 2 telah menerima banyak laporan dari orang ramai tentang perkara yang sama berlaku di seluruh negara. Kajian dari MERAP menunjukkan perkara yang sama juga sedang berlaku di Selangor.
kami menyeru SPR dan kerajaan untuk melancar siasatan sama ada ops durian buruk telah juga diguna pakai di Sarawak dan di Semenanjung. Bersih 2 menekankan di sini tentang masa yang amat singkat untuk membuat siasatan kerana pilihan raya umum akan sampai. Kami sekali lagi menyatakan kesediaan kumpulan masyarakat madani untuk membantu membersihkan senarai pengundi. Bersih 2 menyeru SPR dan kerajaan untuk memandang berat semua tuduhan-tuduhan ini. Pilihan raya yang bersih dan adil bukan hanya permintaan parti politik. Pilihan raya bersih dan adil adalah hak semua warga Malaysia. Ladies and gentlemen, we are having this press conference essentially to address the serious matters that have been raised as a result of evidence given in the Royal Commission of Inquiry. Witnesses have given evidence which I have previously described as spine-chilling, which points to what I would call a conspiracy at very high levels. That evidence has not thus far been challenged, but we are aware that obviously the RCI is continuing. We know we can't draw conclusions, but nevertheless, at this stage, that evidence stands unchallenged, and we believe it is incumbent upon the Election Commission to respond, because they owe a duty to the public to respond. They have said they're giving evidence at the RCI. That's fine. That's one way of responding. But in our view, given the fact that elections are around the corner, their response should be immediate. Because if it is a denial, it's easy to do, isn't it? If it didn't happen or they didn't have anything to do with, that's easy to do. But they owe the public an immediate response. That is the stand of Bersih, because it is such a serious matter. Now, Merab and WITAC will give you some examples. Issued a report towards the end of last year highlighting, and this is before even the RCI started, highlighting instances of fraudulent entries or discrepancies in the electoral roll. Some of the evidence from the RCI that has come out confirms the Merab report. But the Merab report covers not just Sabah, it covers the whole of Malaysia, which actually, and he will explain that, which proves that what Bersih is saying is correct, which is we believe that the same things that happened in Sabah so long ago continues to happen, but also in West Malaysia. That's the evidence that we have been producing. Now, the other thing about the Sabah RCI, if I may add, is that this evidence, or some of it, was already presented in the Likas case. If you remember this, in the year 2000 or so, that was when the High Court judge declared that seat vacant because the electoral roll was not clean. And the response of Parliament to that was to introduce a new section in the Elections Act, to say that the court cannot scrutinize the electoral roll. That was the response. So as at today, courts do not have the power to scrutinize the electoral roll. And that's why I think one of the NGOs has come out saying, the courts, you must give that power back to the courts. They no longer have that power. But nevertheless, the point is, these revelations are not new. Many of these revelations are not new. And yet so little has been done to clean up the roll. That is our concern.